Also, guten Morgen, wie geht es euch? Alles gut? Dankeschön. Heute Morgen, wir möchten über Possessivartikel im Nominativ lernen. Hari ini kita kembali belajar tentang Possessivartikel im Nominativ. Nah, pembelajaran ini dikhususkan bagi kelas 11, baik itu program bahasa maupun yang mengambil lintas minat bahasa Jerman pada program IPA dan IPS. Kelas 11 semester ganjil. Nah, terdapat dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pagi ini. Yang pertama, tentang kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menafsirkan tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang bangunan rumah, benda dan binatang di rumah, atau orang, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari di rumah dan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek yang sederhana terkait tindakan untuk memberi dan meminta informasi terkait bangunan rumah, benda, binatang di rumah, orang, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, berikut ini juga terdapat tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan kata-kata bahasa Jerman dengan lafal intonasi yang benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kalimat-kalimat dengan kata ganti kepunyaan dengan lafal dan intonasi yang benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat sederhana dengan menggunakan kata ganti kepunyaan yang sesuai. Dan yang keempat adalah siswa dapat melengkapi teks rumpang sederhana dengan menggunakan kata ganti kepunyaan yang sesuai. Nah, sekarang apa itu possessive artikel? Possessive artikel yang biasa disebut juga dengan possessive Begleiter dan possessive Determinuten adalah kata-kata yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, secara jelas, possessive artikel digunakan untuk mengekspresikan bahwa seseorang memiliki sesuatu atau bahwa antara orang atau sesuatu memiliki hubungan satu sama lainnya. Jadi, diingatkan bahwa possessive artikel kalau singkat bisa disebut dengan kata ganti kepunyaan atau kata ganti kepemilikan. Bentuk-bentuk dari artikel posesif atau possessive artikel adalah sebagai berikut. Kita perhatikan yang pertama ini adalah personal pronomen. Personal pronomen itu sendiri terdiri dari subjek ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Ketika kita rubah ke dalam bentuk possessive artikel, ich berubah menjadi mein, du menjadi dein, er menjadi sein, sie menjadi ihr, es menjadi sein, wir menjadi unser, ihr tetap berubah menjadi ihr, sie tetap menjadi ihr. Nah, hanya saja perlu diperhatikan, sie yang pertama ini berhuruf besar, itu artinya Anda. Sedangkan si yang kedua dengan huruf kecil, yaitu mereka. Nah, ketika diubahkan ke dalam bentuk possessive artikel pun tetap seperti ini, menggunakan I besar untuk Anda dan I kecil untuk mereka. Yang berikut adalah deklinasi possessive artikel. Nah, disebut sebagai deklinasi karena deklinasi adalah bentuk perubahan atau fleksi yang terjadi tergantung dari genus, numerus, dan kasus. Jadi possessive artikel akan mengalami perubahan sesuai dengan genus, numerus, dan kasus yang dimiliki benda. Nah, yang dimaksud dengan genus, numerus, dan kasus ini disesuaikan berdasarkan artikel dari kata benda tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, artikel kan terdiri dari 3 bestimmte artikel, yaitu maskulin yang berartikel der, feminin yang berartikel die, neutral yang berartikel das, dan plural berartikel die. Nah, perhatikan perubahan ini.
ih ketika diubahkan ke dalam bentuk possessive artikel, seperti yang sudah disebutkan tadi adalah mein. Kalau benda tersebut memiliki artikel der atau tergolong dalam jenis maskulin. Sedangkan ketika benda tersebut termasuk dalam golongan feminin atau yang berartikel di, maka berubah menjadi meine. Sedangkan untuk neutral atau yang berartikel das, tetap sama seperti yang maskulin, yaitu mein. Nah, kembali lagi ke bentuk yang plural atau jamak, kita berubah ini kembali seperti di feminin, meine. Jadi, Frau berpikir bahwa untuk possessive artikel masih agak mudah, karena kalian cukup mengingat kalau untuk berartikel der dan das, tidak ada penambahan, hanya mein. Kemudian juga untuk subjek yang lain adalah dein dan seterusnya. Tetapi kalau untuk feminin dan plural sama, rata-rata sama juga, yaitu meine, deine, ihre, dan seterusnya. Hanya saja yang membedakan adalah nanti sebentar kita menyebutnya di dalam kata benda yang tunggal untuk feminin dan kata benda yang jamak. Nah, selanjutnya ini adalah contoh beberapa kalimat penggunaan possessive artikel. Contoh pada kalimat yang pertama, das ist ihre Mutter. Mengapa ihre Mutter? Karena die Mutter. Kata Mutter termasuk dalam golongan feminin atau yang berartikel die. Kemudian yang kedua, seine Wohnung hat keinen Balkon. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, seine Wohnung, karena die Wohnung. Kemudian nomor 3, das ist unser Auto. Tidak ada penambahan, unser tetap, karena auto itu berartikel das. Nomor 4, dein Zimmer ist hell und groß. Nah, dein Zimmer karena kata Zimmer juga merupakan neutral yang berartikel das. Nomor 5 yang terakhir di sini, mein Wecker war kaputt. Kenapa mein Wecker? Karena Wecker berartikel der. Jadi sekali lagi, perubahan kata ganti kepunyaan atau possessive artikel disesuaikan berdasarkan kata bendanya. Nah, ihre adalah artikel posesif dan posisinya selalu terletak sebelum kata benda dan juga selalu mengikuti kata benda. Dan ini berlaku untuk semua bentuk possessive artikel. Nah, diingatkan untuk menggunakan possessive artikel selalu diikuti dengan kata benda. Lebih sederhana mungkin seperti di bahasa Inggris juga. My harus diikuti dengan kata benda. My book dan seterusnya. Sekarang perhatikan beberapa kalimat yang ada di bawah, masih tetap bertema keluarga. Hören und sprechen Sie bitte nach, dengarkan dan ikuti. Awalnya Frau Opi akan membacakan kalimat-kalimat ini, kemudian kalian setelah itu bisa mengikutinya. Meine Familie, meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Meine Mutter, mein Vater sind meine Eltern. Ini yang tadi dimaksud kalimat kata benda bentuk jamak. Meine Mutter berartikel die, kemudian mein Vater berartikel der, die Mutter, der Vater, sedangkan Eltern itu adalah jamak. Jadinya meine Eltern, artikelnya adalah die Eltern. Kedua, meine Schwester und mein Bruder sind meine Geschwister. Meine Schwester itu berartikel die, der Bruder, kemudian ini adalah jamak berartikel die. Nomor berikut, meine Großmutter und mein Großvater sind meine Großeltern. Yang ini berartikel die, meine Großmutter itu artinya dari die Großmutter, der Großvater, die Großeltern, jamak. Yang terakhir, meine Tante und mein Onkel sind meine Verwandten. Die Tante, der Onkel, die Verwandten. Also, jetzt wiederholen Sie bitte. Sekarang kalian boleh mengikuti Frau Opi. Yang pertama,
Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern. Also, okay, good. Meine Schwester und mein Bruder sind meine Geschwister. Okay, good. Wiederholen Sie bitte. Meine Großmutter und mein Großvater sind meine Großeltern. Okay, good. Meine Tante und mein Onkel sind meine Verwandten. Oke, kita lanjut di slide yang berikut. Also, jetzt, das ist eure Aufgabe. Ini adalah tugas kalian. Was passt? Ergänzen Sie bitte die Sätze. Lengkapilah kalimat berikut. Mana yang sesuai ya. Nah, ini terdapat Familienstammbaum. Tetap dengan tema sentral bulan ini atau semester ini, yaitu Familienstammbaum, pohon keluarga, atau dalam konteks bahasa Indonesia kita sebut dengan daftar silsilah keluarga. Nah, ada sebuah teks singkat, kalian diminta untuk melengkapi kalimatnya. Nah, Frau akan baca. Ich bin Michaela. Meine Familie ist ziemlich groß. Renate und Michael sind Geschwister. Daniel ist Vater. Herbert und Isolde sind Großeltern. Eva ist Tante. Michael ist Bruder. Also, di dalam teks ini yang memperkenalkan diri atau memperkenalkan anggota keluarganya adalah Michaela. Nah, jadi Michaela sementara lagi memperkenalkan keluarganya. Nah, kalian diminta untuk melengkapi teks singkat ini dengan menggunakan possessive artikel yang sesuai. Perlu diingat, perhatikan artikel dari kata benda tersebut. Apakah termasuk dalam jenis maskulin yang berartikel der, atau feminin yang berartikel die, neutral yang berartikel das, atau merupakan kata benda jamak yang berartikel die. Okay, der Unterricht ist zu Ende und vielen Dank für heute. Wenn du eine Frage hast, schreib an die Kommentarspalte. Bleib gesund und vergiss nicht, eine Maske zu tragen, wenn du das Haus verlässt. Tschüss!